balik na naman tayo sa ating panibagong video. Maglalaro nga pala tayo ng Escape School Obby ngayon dito sa loob ng Roblox. At shoutout nga pala dito. Maraming salamat nga po pala sa 800 plus subscriber. Mahal na mahal po kayo. At kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa panibagong video. At ayun guys, tara, simulan na natin. At ngayon guys, pindutin nga pala natin itong, yan, push natin. Okay. Ayun guys, may nalaglag. So guys, puntahan natin yan. Syempre, dito tayo guys, akitin natin yan. Yan, akit-akitin lang natin yan guys. Yan, tapos guys, dito tayo guys. Kakanan tayo, tapos dito, okay. Ay nga pala guys, tatalon pala to. Okay guys, tapos yan. Sayang guys, namatay pa. Guys, dito tayo. Okay. Push. Push, tapos. Okay guys, dito. Yeah. Yan guys, sasakitin na naman natin dito guys. Tapos tapak na naman tayo dito. Guys, ito nga pala guys. Ito, i-take natin. Okay, pat o ano. Guys. Yan guys, ito natin yan. Ito natin yan guys. So, saan ba nakalagay ko? Yung guys, dito natin nilalagay guys. Lalagay natin. Yan. At kuha pa tayo dun guys. Kasi kailangan talaga kompleto eh. Pag hindi kompleto, di ka makakatawid. So, i-take na natin yan. Kasi puput na naman natin. Okay guys. Okay guys, yan. Okay. Ay, mga pala, may agdaan pa pala dun guys. Nga pala. Okay. Okay guys, yan. Tapos okay, daan na naman tayo dito guys. Tapos lagyan na natin. Okay. Tapos pino tayo dito guys. Yun. Yan guys, tawidin na natin to. Okay, nahulog kasi. Wala guys. Kailangan pala dire-diretso lang. Okay, yan lang ko na guys. Kasi babagsakan tayo yun eh. Igan na guys. Igan na guys. Yes. Dito na naman tayo guys. Okay, tas sakita tayo dito. Op. Lang guys. Yes. Tas guys, papaulog tayo dito. Yun slide Uy. Guys, ulog na tayo dito guys. Nakalabas na tayo sa school. Ang haba pa ng nilakan natin. Dapat sa pinto na tayo dumaan. Yan guys, dito tayo dadaan guys. Yung guys, dito tayo daan. Tapos dito tayo sa may pintuan na bukas. Bisa natin guys, sinahabol tayo ng teacher. Yun nasara na rin natin. Hindi na tayo habulin nun. Tapos nasira guys. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Yan guys, grabe guys. Grabe talaga guys. Yun. Tapos binili natin to guys. Tapos ay sayang, namatay guys. Bahal ka pala sa tubig. Talon-talon na lang natin to guys. Okay, talon-talon na lang natin yan. Okay lang. Nahulog pa guys, sayang. Pala di na tayo matras guys eh. Dito na tayo guys. Talon-talon na lang natin yan. Yun nakaligtas rin guys. Tapos dito na naman tayo ulit. Tapos yan. Talon-talon na lang na naman natin yan guys. Okay, buti di tayo namatay dun guys. Punti ka na tayo mamatay dun guys. Okay guys, sasakit na tayo dito. Saan tayo dadaan? Lang guys, nahulog.
Okay guys, dito. Okay guys, tapos yun na tayo guys, sa talon na natin tong tubig. Nakakamatay pala yung tubig, no? Alam ko, pampaligo yun eh. Yan guys, ito na tayo guys. Kailangan natin itong malagpasan guys. Op, 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 op. Uy, buti ka na ako guys. Dito na tayo guys. Op. Uy, burger na mamampas. Op. Uy, burger na mamampas guys. Di ka na ako dun. Baba na tayo dito guys sa hagdanan. Okay guys, baba na tayo sa hagdanan. Dito tayo guys, ayusin natin. Guys, tapos CCTV, tapakan natin yung mga CCTV. Nahulog pa guys. Ayan guys. Okay. Yeah. Okay guys. Op. Yun guys. Tapos buksan na natin. Okay. Oh! May bumigla guys. Gulat ako. Ito tayo. Baka may bumigla kasi. Oh, may tissue guys. May tissue na bumabangga guys. Yan na guys. Pabalik-balik lang pala siya guys. Oh. Grabe guys. Grabe talaga. Oh, yun na tayo dun guys. Tapos, tapakan natin yung anidoro guys. Madumi na rin. Ay, malinis pa to guys, oh. Pwede pa to, oh. Guys, sasko tayo pala. Take natin yan, syempre. Yan guys. Kain lang natin yan. Lang, lalim na nakukay natin. Okay na guys. Tapos, yan guys. Talon-talon naman natin to guys. Okay. Okay guys. Oop. Yan. Tap. Kamatay pa tayo dun guys. Hindi ko nakita eh. Sayang guys. Dun pa, dito pala yun. Okay guys, wala na. Okay guys, wala na. Okay. Kinakabahan ako guys. Oh. Sabi guys, kinakabahan ako. Yun. Daligtas rin. Tapos, dito tayo. Ay, lalapitan pa pala yun. Ay, sayang. Palapitin na natin guys. Grabe talaga yun. Okay guys. Yeah. Sayang. Oh, yun. Sayang yun guys. Na tayo. Nakatapak na. Nahulog pa. Grabe talaga guys. Grabe. Yung inaano ko guys. Yung mahirap. Yun oh. Nakatalon rin guys. Yan. Nakatalon na tayo. Ba't di tayo nadadala guys? Tuga naman nun. Oh, yun. Oh, di tayo nadadala guys. Oh, yun. Yung guys. Inaalon yung kahoy guys. Yun. Grabe talaga, grabe. So guys, ano kayo sunod na ito guys? Talon! Nice one. Dito na tayo guys. Dito na tayo. Para to. Ito pala. Okay. Guys, pinutin lang natin to. Push. Okay guys, may mga parkour na lumabas. Grabe talaga yun. Okay, Okay. Para tayong sipo ah. And guys, dito tayo guys. Nahulog guys, grabe. Oh, Pagka tumatapak tayo, bumababa siya guys. Guys, dito na tayo. Tapos push natin to.
Ito, pupush na naman natin to guys. Okay. Yan guys. Nagkaroon na rin. Okay. Yan. Tapos guys, pinutin na natin to. Yun, may nabuo ng mga ano guys. Mga tawiran. Nabubuo siya pag pinupush natin. Yan guys, ito na tayo guys, sakit na tayo. Okay, may mga plays. Okay guys, ang galing. Okay. Grabe, ang tagal mawala. Yun. Ba't ganun? Okay. Tagdanan, hindi ko makita guys. Grabe, hindi makita yun ha. Hanginin tayo. Sabi ko na nga ba guys, hanginin tayo dun eh. Up, yes. Yan guys, kaya to guys. Yun. Kaano rin tayo guys. Kala ko mahulog na tayo dun eh. Grabe talaga. Ano kayo sunod dito guys? Saan to? Pinahangin na naman tayo guys. Okay, kailangan natin tong kailangan din natin ito matamaan kasi pag natamaan natin mamatay tayo kasi masasanggi. Laser to guys, laser na parang ayan tubig. Parang tubig na siya. Okay guys, ang galing, nagkaroon ng lupa. Guys, dito na tayo, lakadin lang natin. Guys, baba na tayo dito. Iya. Yan na guys, may patibong na tayo. Okay, sa may patibong. Okay. Okay guys, yung teacher. Okay guys, yung teacher. Lagot. Ready tayo guys. Guys, ba't ganito din natin nababaril guys? Ano lang siya. Pag sinashot natin, nababawasan lang yung buhay niya guys. Dali lang to guys. Okay guys. Yes! Tapos buksan na natin guys. Guys, ba't ganun? No! Ba't tayo mabukas? Guys, try natin mag-reset guys. Reset tayo. Okay. Ito tayo guys. Okay. Okay guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at pinutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga panibagong video. So guys, hanggang dito na lang. Bye-bye!